कौन दुर्गा बाबू कह दुर्गा बाबू कह आपण मैंने देखुं नवरंगपुर मंडई पड़िया 2024 देखुं बर्तमान आप देखुं जनसमावेश बहुत संख्यार लोक आज भिड़ जमई यार मुख्य कारण है आज आम मंडई कार्यक्रम को आम राज्य मुख्यमंत्री माननीय मंडई भिड़ मंडई भिड़ जो प्रकार आज देखु लोक भिड़ भितर बहुत शांति श्रृंखला कार्यक्रम चली भिडियो आपण देखो जो भिडियो होती बर्तमान आपण सीधा सीधा भाव में फोकस करूँ जिते प्रकार लोक अच्छा विभिन्न जगार जिलार विभिन्न अंचल राज्य बाहर आसती लोक भर्ती होती तो आसतु आम संपूर्ण रूप बुलिकी देखा प्रकृत में आज जो कार्यक्रम केमती अच्छी आते लोक ये रुंड होती बिजनेस भी चलती बहुत धूमधाम बिजनेस चलती लोक भिड़ भी चलती कौन दुर्गा आप कौन कहे कौन विभिन्न आसतु जा देखा कौटी कौन मिलूँ ये जो अंचल भितर आज माहौल टी अलग लगुच दुर्गा बाबू आज माहौल टी अलग लगुच आप देखुं माहौल भितर लोक मैंने जो प्रकार गहली कम लगुच प्रकृत आपको मैं गत वर्षर गहली ठाऊ ए वर्ष गहली केमती अच्छी ना निश्चित भाव में बहुत गहली होती लोक मैंने भी बहुत जिनस पत्र सब किणाकिणी कर विभिन्न अंचल विभिन्न अंचल लोक देखो प्रशासनिक पुलिस प्रशासनिक पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ विभिन्न प्रकार जनवाई आसिले तार व्यवस्था करती गोटे श्रृंखलित व्यवस्था भितर चली मंडई यात्रा बहुत धूमधाम रही प्रकृत गत वर्ष दूर दूरांतर आसी लोक मैंने विशेष कर आदिवासी बहुल अंचल विशेषकर माँ मानकर संख्या सबुठ अधिक कहीं सब जिनस पत्र किणापी सब आसी विभिन्न प्रकार जिनस पत्र सब ये मिले दुकान बजार सब विभिन्न प्रकार दुकान बजार ए वर्ष पुणी आ 60टी दुकान अधिकार बहुत खुशी कथा खाइबा भी अच्छी हाँ लोक गहली भितर सेल्फी उठा भी चली फोटो उठा भी चली ये विभिन्न जगह विभिन्न अंचल माँ भूरी मैंने भी आसती भाई मैंने आसती युवक पिला भी आसती कारण ये मोहन माझी सरकार को गोटे आशा रही जाती समस्त मोहन माझी सरकार किसी गोटे निश्चय सब ठीक अच्छे कि प्रकृतिर आज गोटे असुविधा कौन ना वर्षा होगा वर्षा कादुआ लोक मैंने चलाबुला करने असुविधा होची निश्चित भाव में पड़ियाटा पूरा कादुआ रही निश्चित भाव में देखो ये जय माँ दुर्गा ठुकापुरी आम जो करते ठुकापुरी ये लोक ठुकापुरी एमती कादुआ देखो तले केमती कादुआ पचपच पूरा कादुआ रही तले कादुआ पचपच हेले भी लोके यही प्रकार भाव कार्यक्रम उपभोग करने गोटे विचित्र कथा ना कौन संजोग अच्छी नवरंगपुर जिले गोटे संजोग अच्छी संजोग भितर आप अनुध्यान करूँ जो कादुआ पचपच कादुआ लोक मैंने चली चलिकी आसती ये भी गोटे मजा प्रत्येक थर मंडई होती मंडई के प्रथम थर एमती देखुं केमती खुशी खाई बसते समस्ते से खाद्य पचे पतर भी खावाई से पछगुंचा देना कहीं स्वादिष्ट भोजन आसी निश्चित विभिन्न जिलार निश्चित खाद्य एठार मिले निश्चित भाव में से तार मजा उठाउछन समस्ते आपण अनुध्यान करूँ ठुकापुर अच्छी माँ दुर्गा भाई
ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାଦ ପଛ ପଛ ହେଇକି ସେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଲୋକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଠାଯାଉଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ। ଯାହାବି ଭାଇ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା ସେ ପୁଚି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୁଚି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହଉଛି। ଲୋକେ ଖାଇବା ଭିଡ ବହୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା ଭିଡ ବହୁତ ଅଛି। ଏଠି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅଛି, ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ଠେଲା ଫେଲା ଲୋକ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୋରିଷ ପକେଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ ବହୁତ ବଡ ଭିଡ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକେ ଖାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଅଛି, ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତଳେ କାଦୁଅ ଉପରେ ମଣିଷ, ତଳେ କାଦୁଅ ଉପରେ ମଣିଷ, ଆଉ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଜି ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା, କିଏ ଝିଅ କିଏ ପୁଅ ଚିହ୍ନିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଉଛୁ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭିଡ କେମିତି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଭିଡ ଭିତରେ ଏମିତି ଝିଅମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଉପରେ ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ, ଏଇ ଉପରେ ଉପରୁ ଏମିତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି, ତଳେ କାଦୁଅ ଉପରେ ଲୋକ, ଝିଅ କିଏ ପୁଅ କିଏ ଚିହ୍ନି ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଝିଅ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଆଣୁଛି, ବେଲୁନ। ଏଇ ଝିଅଟା ବେଲୁନ କିଣିଛି ଆଜି। ଆଉ କାହାର ପାଇଁ କଣ କିଣା ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ ଚାଲିଛି, ବଢିଆ ବିଜନେସ। ମୋବାଇଲ ବିଜନେସ ଚାଲିଛି। ହଉ ହଉ, ଚାଲୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକ ବି ଭିଡ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଏ ବାବୁ ଏଇଟା ବିକୁଛନ୍ତି। ଏଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ଅଗରବତୀ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭିଡ, ଏ ଭିଡ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଏଠି ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଆମର ଭାଇ ମାନେ ନା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦିଦି ମାନେ। ହ୍ୟାଲୋ, ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ହାଲଚାଲ 66 ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ମଣ୍ଡେଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଚପଲ ଦୋକାନରେ ମା ମାନେ ଚପଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଜି ପଡିଗଲେ ବି କାଦୁଅ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହାଲଚାଲ 66। ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପାଢୀଙ୍କର ସହ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ହାଲଚାଲ ଆଉ ହାଲଚାଲ 66 ର ମିଳିତ ଅନୁକୂଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଉଛୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅନୋଖା ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବ। এই ମଣ୍ଡେଇ ପର୍ବରେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। ତଳେ ବି କାଦୁଅ ଅଛି, ଉପରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ କିଏ ପଶୁ କିଏ ଚିନି କଣ କଲେ?